नमस्कार ओडिशा जय श्रीराम केपी ऑटोडिलो आ गोटे बाइक वीडियो को आपण मन स्वागत। दर्शक बंधु दी प्रकार लोक साधारणतः आम समाज में बसवास करती। किसी लोक था जी निजर स्वप्न पूरा करने निज लोक मान दूरे जाती, निजर स्वप्न पूरा करने निज लोक मान दूरे जाती। आमती किसी लोक था जो मैंने निज लोक मान निज स्वप्नटा को भी पानी फटका कर दिखती। कथा आप बुझीपे आम नीरू भाई ठीक बुझीपारे से मुचुकुंदी हस मारे। आपन को बुलेट दरकार थी पॉकेट फ्रेंडली बजेट रे रॉयल एनफील्ड बुलेट से पुणी रिफाइनान्स रे केपी ऑटो डील गाड़ी अच्छी मैंने आपने स्थिर निश्चिंत थे निश्चिंत भाव में प्राइस हाशटैग थी बढ़िया प्राइस भितर आपको बुलेट आज दुईटा देवी कैश रे सहित रिफाइनान्स रिफाइनान्स टर्म कंडीशन मुझे आउ थे कहीदे मोर टर्म कंडीशन नुहे फाइनान्स टर्म एंड कंडीशन भुवनेश्वर लोकेशन रु आपन 100 कि 120 किलोमीटर दूरता भितर आपंकर आड्रेस थी दरकार तापर जे आपंकर रिफाइनान्स हो आधार पैन बैंक पासबुक एटीएम कार्ड थी दरकार सिविल भल थी दरकार आपन कौन भी लोन डिफल्ट होना दरकार। तो बर्तमान पलि आस टपिक उपरकू नीरू भाई बर्तमान गाड़ी डिटेल सब देवे क्या सी हूँ बुलेटर स्पेशलिस्ट आम पाखे सेमती बुलेटर कौन ज्ञान नहीं नॉलेज नहीं आम खाली चलई पार एति मुझे जानी गाड़ी हूँ 2020 मसीहार ब्रह्मपुर नंबर रही 2020 मसीहार गाड़ी इन्शुरांस अपडेट गाड़ी पूरा अपडेट अच्छी बढ़िया प्राइस रखी प्राइस तो पर कथा बर्तमान नीरू भाई गाड़ी डिटेल्स कह दियो गाड़ी भाई स्टार्ट कल इंजिन केमती अच्छी गाड़ी कंडीशन केमती साउंड तो पूरा एक्सीलेंट अच्छी अभी टे भल भाव में गाड़ी पिक्चर आसन टायर फार टे दर्शक मान देखते वीडियो माध्यम गाड़ी आग टायर नुआ पछ टायर भी नुआ अच्छी पछर तो पूरा ब्रांड न्यू टायर अच्छी भाई स्टार्ट बंद कर दियो साउंड शुभनी पछर पूरा ब्रांड न्यू टायर अच्छी आग टायर बढ़िया अच्छी पूरा बढ़िया कंडीशन गाड़ी अच्छी बुलेट क्लासिक 350 2020 मसीहार गाड़ी बर्तमान प्राइस उपरको पलि आसवा फिक्स एंड फाइनल प्राइस रखी 1,49,000 टंका 1,49,000 टंका 1,49,000 टंका। तो बर्तमान जेहेतु फेस्टिवल सीजन चलती रज पर्व रजर मौज रजर सज हम बर्तमान ओडिशा आम केपी ऑटोडिल तरफ जो सब्सक्राइबर भाई मैंने गाड़ी को फाइनेंस किणुंट समस्त गोटे स्मार्ट वाच सहित ब्लूटूथ इयरफोन गिफ्ट रही गाड़ी फिक्स एंड फाइनल प्राइस रहा कैश रे नौ 1,49,000 पेमेंट देवे मुझे गाड़ी बिक्री कर दे पारि ना जब आप फाइनेंस नापी चाहते मात्र 50,000 पेमेंट दिंतु बाकी 1,00,000 आपंकर रिफाइनान्स हो गाड़ी कंडीशन आप देखिले स्क्रीन में नंबर शो करुच्ची नापी इंटरेस्टेड थे मो सहित कथा आसपारे गूगल मैप लोकेशन अच्छी केपी ऑटोडिल मारदेवे आप स्टोर पहुंची पारे पिपिली टोलगेट पाखे लोकेशन आमर आ गोटे गाड़ी अच्छी 2016 मसीहार यहाँ हूँ BS3 मॉडल यहाँ था BS4 मॉडल ए मॉडल था BS4 मॉडल यहाँ हूँ BS3 मॉडल यहाँ भुवनेश्वर नंबर रही 2016 मसीहार गाड़ी 2016 मसीहार गाड़ी टॉप नॉच कंडीशन गाड़ी बर्तमान भाई मत को स्टार्ट करके इंजिन विषय जनइबे गाड़ी विषय जनइबे नीरू भाई गाड़ी डिटेल दे दियो। वाह BS3 मॉडल कौन पे इतने लोक आदृत आप साउंड बुझी पारे पूरा गोटिका साउंड गुटु 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 परफेक्ट साउंड BS3 मॉडल भुवनेश्वर नंबर रही 2016 मसीहार गाड़ी परफेक्ट कंडीशन गाड़ी अच्छी गाड़ी फिक्स एंड फाइनल प्राइस रखी फिक्स एंड फाइनल प्राइस बेसी प्राइस रखनी 1,19,000 टका पेमेंट देवे फिक्स एंड फाइनल प्राइस गाड़ी काली आम पाक आसी सर्विसिंग पॉलिसी निर्भर मेकानिकल अपडेट कर सर्विस पॉलिसी हो 1,19,000 टका फिक्स एंड फाइनल प्राइस रही आप कैश रे गाड़ी किणुंट फाइनान्स गाड़ी हो पार फाइनान्स विषय जन देती आप भुवनेश्वर 100 कि 120 किलोमीटर दूरता भितर आप घर होता दरकार आधार पैन बैंक पासबुक एटीएम नहीं आसवे सिविल भल थी दरकार ए गाड़ी आपको रिफाइनान्स कर पारि जमी कहली आमर पर्व उपलक्षे स्पेशल गिफ्ट आम सब्सक्राइबर भाई मान ए गाड़ी में आप स्मार्ट वाच ब्लूटूथ इयरफोन स्क्रीन नंबर शो कर गाड़ी नापी इंटरेस्टेड थे आप मो सहित कथा आसी आम स्टोर पहुंची पारे आ गोटे गाड़ी फाइनान्स कर देखी दूसरी अभी टी याद आस जो गाड़ी रिफाइनान्स हो डिटेल दे दूसरी
R15 ଭର୍ସନ 1 2019 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମାତ୍ର 17,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ, এই ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ମାତ୍ର 17,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ, ବେଶୀ ପଇସା ମାଗୁନି। R15 ଭର୍ସନ 1 2019 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି, 17,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଏଟିଏମ୍ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଇଥିବା ଦରକାର। এই ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ? ମାତ୍ର 17,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। R15 ଭର୍ସନ 1 ଟିକୁ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୋରରୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, Yamaha R15 ଭର୍ସନ 3 2019 ମସିହାର ଗାଡ଼ି, ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲୁ କମ୍ବିନେସନ ଗାଡ଼ି, 2019 ମସିହା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ରହିବ। ମାତ୍ର 30,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ବେଶୀ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଗୁନି, ମାତ୍ର 30,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। R15 ଭର୍ସନ 3 କୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରେଇଦେବି, ବେଶୀ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇ, ମାତ୍ର 30,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। এই গাড়িটিକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୂଜା ଅଫର ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ବ୍ଲୁଟୁଥ ଇୟରଫୋନ ଆମ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖିନ୍ତୁ, ହାପି ନା ଚାବିଟି ଆଣିବୁ, ଜଲ୍ଦି ଆଣ। এই R15 ଚାବିଟି ଆଣ, ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆକୁ ଅନ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ବଢିଆ କଷ୍ଟମାଇଜ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ଆଜି ସକାଳ କରିଥିଲି, ଗାଡ଼ିଟି ଆଜି ଆସିଛି। ମୋବାଇଲ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଭାଇ ଜଣେ ମୋର ଜଟଣୀର ଜଣେ ଭାଇ, ମୋର ସାନ ଭାଇଟି ହେବେ, ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବନ୍ଧୁ। ଗାଡ଼ି ଅଭି ଟିକେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖେଇଦେ, ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖେଇଦେ। ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆମର ଫଗ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଛି, ଫଗ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ LED ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ମିରର ନଥିଲା, ମୁଁ ମିରର ପକେଇଦେଲି। ତାର ଏଠି ଆମର ଇଞ୍ଜିନ ଗାର୍ଡ ଅଛି, ସେଫ୍ଟି ଗାର୍ଡ, ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାର ସେଫ୍ଟି ଗାର୍ଡ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ବଢିଆ ଫୁଟରେସ୍ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, 1,48,000 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଆମର LED ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ଫୁଟରେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଏ ଯୋଉ ଭାଇଜର ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବନି। ତାର ସେଫ୍ଟି ଗାର୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଗରେ ବଢିଆ ଫଗ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତ ଟିକେ ହାପି ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ନିର୍ଭୟ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ନେଲ, ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇଯାଅ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋଡିଫାଇ ଗାଡ଼ି ହେଇଛି। ଗାଡ଼ିର ସିନେମାଟିକ୍ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର ସିନେମାଟିକ୍ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। Yamaha R15 ଭର୍ସନ 4 2022 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି। ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର 1,48,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। କେବଳ 50,000 ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ 98,000 ହଉ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ହବ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବା। ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି, ଖାଲି କିଣା ବିକାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି এই ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା କଥା। ଗାଡ଼ି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ମନ ଚାହୁଁଛି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ନ କରି ନିଜେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଲୋଭ କଲେ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କୋଉଠି କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଶୋ କରୁଛି। ନବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କେପି ଅଟୋ ଡିଲର ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ 4-5ଟା ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲି, କେବଳ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପର୍ବର ମାହୋଲ, କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ। ସୂଚନାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମ କେପି ଅଟୋ ଡିଲର ଷ୍ଟୋର ବନ୍ଦ ରହିବ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତ ବନ୍ଦ ରହିବ କମ୍ପଲସରି। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେପି ଅଟୋ ଡିଲର ଷ୍ଟୋରଟା ଆମର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେଇ ଦିନଟା ଆମ ପାଖରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତ ଦିନ କେପି ଅଟୋ ଡିଲର ଷ୍ଟୋର ଓପନ ଅଛି। ପ୍ରତି ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମ ଷ୍ଟୋର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଗାଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।